السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Al-Bukhari 3, nomor 3 dan 4, pada Fathul Bari. Kitab Permulaan Wahyu. Bab Permulaan Wahyu. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عمي، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وأن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر ابن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملاك الذي جاءني بحراء جالس على كرس بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال ابن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami dari Al-Lais, dari Ukail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, ibu kaum mukminin radhiyallahu anha, bahwasanya dia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mimpi yang nyata dalam tidur. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau berkeinginan untuk menyendiri, lalu beliau memilih gua Hiro dan bertahanuts, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya, sebelum kemudian kembali kepada keluarganya, guna mempersiapkan bekal untuk bertahanuts kembali.
Beberapa waktu setelahnya, beliau menemui Khadijah lagi, mempersiapkan bekal seperti sebelumnya. Sampai akhirnya, datanglah suatu yang hak kepadanya, saat berada di Gua Hiro, malaikat mendatanginya seraya berkata, bacalah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku tidak bisa baca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk kedua kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Kemudian malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang menemui Khadijah binti Khuwailid, radhiyallahu anha, dengan membawa kalimat wahyu tadi, dalam keadaan gelisah dan sangat ketakutan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selimuti aku, selimuti aku. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun diselimuti, hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan peristiwa itu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah radhiyallahu anha berkata, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim, seorang yang jujur dalam tutur kata, menolong yang lemah, memberi kepada orang yang tak punya, engkau juga memuliakan tamu dan membela kebenaran. Khadijah radhiyallahu anha kemudian mengajak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu dengan Warokoh bin Naufal, bin As'ad bin Abdul Uzza. Putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah, dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Warokoh sudah tua dan matanya buta. Khadijah radhiyallahu anha berkata, wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini. Warokoh berkata, wahai putra saudaraku, apa yang tengah engkau alami? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan peristiwa yang dialaminya. Warokoh berkata, ini adalah namus, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa alaihi salam. Duhai seandainya aku masih muda, dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah aku akan diusir mereka? Warokoh menjawab, iya. Karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang engkau bawa ini, kecuali akan dimusuhi. Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu dengan sekemampuanku. Warokoh tak lama kemudian meninggal dunia, pada masa kesenggangan turunnya wahyu. Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah al-Ansori bertutur mengenai masa kesenggangan turunnya wahyu, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan, ketika aku sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit, lalu aku memandang ke arahnya, dan ternyata ada malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hiro, ia sedang duduk di atas kursi, antara langit dan bumi. Aku pun ketakutan dan pulang, dan berkata, selimuti aku. Selimuti aku. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu, wahai orang yang berselimut, bergegaslah dan beri peringatan, sampai firman Allah, dan berhala-berhala tinggalkanlah. Sejak saat itu, wahyu terus turun berkesinambungan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu Sholih juga oleh Hilal bin Rodat dari As-Zuhri. Dan Yunus berkata, dan Ma'mar menyepakati bahwa dia mendapatkannya dari As-Zuhri. جزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.